ناصر مدنی کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک میڈیا کو سبسکرائب کیجیے۔ میریاں ماواں بھੈਣਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਾਜਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੋ, ਹਰੀ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਭੈਣਾ ਨਮਾਜ਼ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਸੂਰ ਏ, ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਤੀਆਂ। پڑھ لے نماز ادا کر لے زکات نو نیکیاں دا بیج بیجی اٹھے ادھی رات نو ویکھ لے قارون پر سرے اتے چا گیا کچھ نہ کمایا ویلا ستیاں وے آ گیا اٹھ جاگ مسافر ویلا موت نیڑے آ گیا ویکھ لے راجے رانے چھڈی جاندے نے جہان نو ویکھ لے قارون پر سرے اتے چا گیا۔ میرے نبی آندے نے میرا پتریر علی ابن ابی طالب کتے آخری باتاں نے پلے بنیا جے کالے رنگ دے چمڑے چ نبی پاک بیٹھے صحابہ مشکاں پانی دیاں پا رہے آپ فرماندے نے علی مینوں مسجد وال لے کے چلو نا، انگلاں زمین تے رگڑ رہی ہیں، نبی پاک مسجد وال جا رہے اے نہ کیا کرو نماز پڑھنا قول رسول ہے، یہ جھوٹ ہے، اے کہنا چاہیے ہے پڑھتے رہو نماز یہ پہلے رسول ہے۔ آخری وقت بھی نبی پاک مسجد چ گئے تو اٹا کٹا مسجد چ نہیں ہے، نماز ہی نہیں پڑھتے رہو نماز یہ پہلے رسول ہے، ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے، ایک روز مومنوں ہمیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے۔ نماز نہیں پڑھے گا اللہ پاک فرماندے نہیں میں قبر چو اندھیاں کر کے ٹھاواں گا، کسی نبی دی زیارت نہیں کر سکے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، جے کدی بے نماز نو میری آج دی تقریر سناویں تے انشاءاللہ سویرے نماز پڑھے کرے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، اللہ دا میں انیاں کر کے ٹھاواں گا تے جنتی جنت نو جان گے تے اللہ کہن گے جنتی پریشان ہون گے، او جنتیو جنت چاک بھی پریشان، اللہ میرا باپ نظر نہیں آندا، میری پھپھی نظر نہیں آندی، میرا تایا نظر نہیں آندا، میرا بابا نظر نہیں آندا، میرا پتر نظر نہیں آندا، میرا ویر نظر نہیں آندا، اللہ کہندا میرے جنتی نو آگو اوے کوٹ رادھا کشن دے شدا دیو او ایتھے آئی نہیں، جے آئے ہوندے تانوں نظر آنا سی، اللہ کتے فرمایا دوزخ وچ، اللہ سونیا سی انہوں نے کیویں ویکھیے، فرمایا تہاڈے تے میں دوزخ دی اگ حرام کرتی ہے، جاؤ چھال مارو تے ادھر چلے جاؤ۔ جنتی چھال مارن گے تے جان گے دوزخ تے ویندیاں ہی رون لگ پن گے تے اپنے نوں ویکھ کے آکھن گے ماں سلککم فی سقر، میرے رشتے دارو تانوں میں ادھر لبدا پھرنا ہے تسی ادھر کی لین آ گئے۔ وہ اے نہیں کہن گے اسی ٹھگی ماری سی، اے نہیں کہن گے دفاع لگی ہے، یہ نہیں کہیں گے چوری کیتی سی، وہ سارے کہیں گے قالو الم نکو من المصلین، اوہ جنتیو اسی نماز نہیں پڑھ دے سا اللہ نے سانو اج دوزخ دے دیتی ہے۔ میری آنکھوں میں کیوں آنسو آگئے؟ میرے بھائیو بال چوریوں کٹھی کر لیا کرو، زور اثر کٹھی کر لی مغرب عشاء کٹھی کر لی، سفر میں دوگانہ پڑھ لیا، مگر نماز کی معافی نہیں، ہاسپٹل میں بھی معافی نہیں ہے، بیڈ پہ بھی معافی نہیں ہے۔ عادت بناؤ، جدو کوٹرادہ کشن میں لوگ کہتے ہیں نا حی علی الفلاح، تو جو آدمی دکان پہ بیٹھتا ہے نا وہ کہتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے مؤذن، میری فلاح تو اس میں میں دکان پہ بیٹھا ہوں، ایویں مولوی بکواس کرن دیا ہے۔ بولو اے ماں تین میرا واجہ مار کے کہہ دی میں بکواس کر دی پئی ہے تینوں سنیچا نہیں، اوے ماں کے کہندی پئی ہے جنوں اللہ نے رحم دے رشتے چوں کیا ہے کہ ماں دے رحم دے وچوں میں پتر نو پیدا کیتا ہے، اللہ رحمان ہے تے ماں دے رحم جی پیٹ نو بھی رحم کیا گیا ہے، او اینی رحم والی ہے کہ پتر نو گل نہ لاندی ہے پر تین واجہ نہ سنے کہندی وے سنیا نہیں ہوں وے میں کو پتہ ہی ہے، او کہندی ہے کہ نہیں کہندی شرم نہیں ہوندی جڑا اذان سن کے دکان تے بیندا ہے اوے اونوں کہہ رہا ہے ایویں جھوٹ مارنا ہے میری تے کامیابی دکان وچ، تے جیڑا کوٹ رادھا کشن چ نماز پڑھدا ہے اونوں لادی لایا جائے گا تے فرشتے کہن گے من ربو کا تیرا رب کون ہے، اے کہے گا داؤنی وصلی ٹھہر جا مینوں دیگر دی نماز ادا کر لین دے میری نماز پہ جاندی ہے، تے فرشتے کہن گے چلیے ایدے کول کادے حساب لینے نے اینوں تے ایتھے بھی نماز دیاں فکراں نے۔ سبحان اللہ۔ تے نبی پاک میں پیشی والے بھی نپو تے قبر چنج لگدا جویں دیگر دا ٹائم، تے نماز عشاء والے بھی نپو تے انج لگدا جویں دیگر دا ٹائم، دیگر دا ٹائم۔ یہ دیگر دی نماز ایڈی قیمتی ہے کہ نبی پاک نے جڑا اثر دی نماز چھڑ دیندا ہے انج سمجھے او دا سب کچھ کھانا خراب ہو گیا۔
اجی میں محلے چ دکان اگ لگے سب کچھ ساڈے بندے کی آندے نے وہ کھانا خراب ہو سب کچھ برباد ہو نہیں فرمایا جی دیگر دی نماز رہ جائے اینج جی میں سارا کھانا خراب ہو گیا آج کتنے بچے جو نماز نہیں پڑھتے کتنے بوڑھے نماز نہیں پڑھتے سعید بن عمر گورنر ہو کے رات نو مسلے تے کھلوندا ہے تے ساڈے کول کی ہے اور بولو گورنر دی کنی مصروفیت ہوندی تو رات مسلے تے کھلو رہے تے جنت دا سرٹیفکیٹ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ انہاں کو جنت دے سرٹیفکیٹ نے صحابہ نو جنت دے سرٹیفکیٹ ملے ہوئے نے اولئک هم المؤمنون حقا مگر کدوں کہ اللہ نے حضرت پہلے قرآن پڑھو سورۃ انفال الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اللہ نے سخی دی سخاوت تو پہلے بھی ذکر نماز دا کیتا ہے مرا جڑے نماز قائم کر دیتے اللہ دے راستے خرچ کر دینے تے اللہ کہندا اولئک هم المؤمنون حقا یہی حق تے نے تینا واسطے میں جنتا چ رزق تیار کیتا آ جڑے بچے تسی فلسطین دے ویکھے انہاں نو کھانا کھوایا نا اے دے بدلے اللہ نے تاڈے واسطے جنتا چ رزق تیار کیتا اور جڑا بندہ کسی کو کھانا کھلاندا اللہ آندا ہے عرش عظیم تے دیکھ کے مسکرا کے کہنا ماشاءاللہ کہ اس بندے نے اپنے رزق وچوں میرے بندے نو کھوایا تے ہن میں اینو کدی رزق مکن نہیں دینا انہیں مینوں اپنا مقروض کر لیا الصلاۃ عماد الدین ایک ستون ہے دو ستون ہے تانوں مستری نے مشورہ دیتا بیم تگڑا پر تے تھم دے دو مستری نے دیتا مشورہ دو میں کٹ دو تو بیم کٹ دو تھلے پلر کٹ دو اب لینٹر تھلے آئے گا جویں لینٹر تھلے ڈگ پینا ہے جڑا نماز نہیں پڑھدا او دا اسلام ڈگا پیا ہے نماز دین دا ستون ہے الصلاۃ قرۃ عینی نماز میرے نبی دی اکھاں دی ٹھنڈک ہیر وارث شاہ نو پوچھ لیے ہیر وارث شاہ بڑی پڑھ دے جے کہندے وارث شاہ نماز دا قرض پارا سروں لا دل برا واسطائی وارث شاہ نماز دے تارکاں نو کتیاں وانگ پراں تتکاریے جی کہندے جویں کتا پلیت میں بے نماز پلیت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 11 دن کوڑے کھادے بولو کنے دن 11 دن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو عباسی خلیفہ نے کہا آپ کو ہم نے خلیفہ چننا ہے کیا خلیفہ چننا ہے قاضی القضاء چننا ہے آپ چیف جسٹس ہے انہوں نے کہا نہیں قاضی نو حاکم وقت دا رکھ رکھاؤ کرنا پیندا ہے تو لہٰذا میں قاضی نہیں بننا امام ابو حنیفہ کو 11 دن کوڑے پڑے انہوں نے کہا میرے کو پیغمبر دا دین ہے لوگ میری گل تے یقین نہیں کر حضرت 11 دن کوڑے پڑے اور وہ امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں سنیں تبلیغی بھائی امام ابو حنیفہ کو بات بڑی فالو کرتے ہیں اور بریلوی بھائی بھی امام ابو حنیفہ کی بات فالو کرتے ہیں میں ان سب بھائیوں کو کہتا ہوں امام صاحب کو فالو کر لیں وہ کہتے ہیں بے نماز کو قید کر دینا چاہیے جب تک وہ نمازی نہ بنے اس کو آزاد نہیں کرنا چاہیے اور امام شافعی کیا کہتے ہیں بے نماز کو سزائے موت دے دینی چاہیے حاکم وقت کو جو اللہ کے آگے نہیں جھکتا اس کا زمین پہ پھرنے کا کوئی حق نہیں زمین تو اللہ کی للہ میراث السماوات والارض زمین و آسمانوں کا وارث کون ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اللہ نور السماوات والارض ہاں جی قرآن کہتا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذوہ سنۃ ولا نوم آج کتنے بیٹھے ہیں میرے بھائیوں جب کچھ نہ تھا تب بھی اللہ سب کا وارث تھا جب سب کچھ بنایا تب بھی اللہ وارث ہے اور جب کچھ نہ ہوگا تب بھی کون وارث ہوگا اللہ کہے گا لاؤ کوئی بادشاہ میرے سامنے لے کے آؤ آج کتنے بیٹھے ہیں بتاؤ کوئی اللہ کے سامنے لے کے آؤ گے اور سنیں بے نماز نو پیر وارث شاہ نے لے کے آیا وارث شاہ نماز دا قرض پارا سروں لاؤ دل برا واسطائی وارث شاہ نماز دے تارکانو کتیاں وہاں بنا تتکاریے جی کہ میں کتا پلیت میں بے نماز پلیت امام احمد ابن حنبل 10 لاکھ حدیث رسول کے حافظ ہیں بیٹا توجہ ہے ٹوپی مین توجہ میرے بات بات چودہ گل کر لی انہیں مر جانا توجہ میرے کڈی سونی گل سمجھا رہے ہیں پتر اتنا مجمع ہے توجہ میرے وال کرو تسی بھی گیٹ والے پلیز لو یو اللہ آپ کو برکت دے یہ بات سننے والی امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں اللہ آپ کو برکت سے نوازے صحت والی زندگی دے یہ کام کریے کتنا مجمع ہے اتنا مجمع بیٹھا ہے میں آپ کو داد دینے لگا ہوں آپ بڑی دھیان سے میری بات سن رہے سلوٹ کرتا ہوں اینیاں کڑویاں گلاں کو سندے نہیں عبدالغفار زندگی چ اینیاں کڑویاں گلاں لوکاں دھیان نہ سندا ویکھے تاڑی مسیح تے شروع اور کوئی مولوی کرے ادھے بندے اٹھ کے چلے جانے پر اللہ کی رحمت ہے میں ہاتھ جوڑ کے تانوں کہہ رہے ہیں تسی میری خاطر نہیں بیٹھے اپنی آخرت واسطے بیٹھے اپنی قبر واسطے بیٹھے اپنے حشر واسطے بیٹھے اپنی جنت واسطے بیٹھے اور بیٹا بیٹھ جا پتر میرے جوڑا چ بیٹھ جا پر بیٹھ جا جنہوں تقریر چ بندے اٹھتے نا مولوی دے جوڑا چ بیندے نے جویں مریم کساناں دے جوڑا چ بیٹھی ہے نا ہاں جی ارے بھائی کسان روڑ گو روڑو نا ہم بے کچھ پلے نہ رہو
ایسے لگ رہے ہو اس سال کسی چھوٹی چھوڑے کی شادی بھی نہ ہو کہ نہ 1 to 5 ملو، نہ 2D ملو، نہ کار ملو، نہ لینڈ کروزر، نہ V8، نہ TX، نہ TZ، فارچونر، W4، گوڈی، الٹس کلٹس، رینج روور، لیکسی، GMC، امریکن، کیا سپورٹر، ہونڈا سویک، ٹویوٹا کرولا۔ ارے واڑی میں 2D میں پٹھے لے کر آیا، چارہ لے کر آیا، چارہ لے کر آیا۔ یہ واڑیوں نے تو ساری گاڑیاں خراب کر دی، اس میں گھاس لے جاتے تھے، میں نے دیکھا چارہ لے جاتے تھے۔ وہ تمہارے واڑیوں نے قلعے سنبھالے، ایکڑ سنبھالے، اور ان واڑیوں کی قبر پہ جایا کرو، اپنے بڑوں کی قبر پہ جایا کرو۔ انہوں نے بھوک کاٹ کے تمہارے لیے ایکڑ سنبھالے تھے، اور تم ان کی قبروں پہ بھی جانا چھوڑ دی۔ اپنے بوڑھے میواتی بزرگوں کی قبروں پہ جایا کرو، انہوں نے بھوک کاٹ کے آپ کے لیے یہ زمینیں سنبھالی تھی۔ تو جو میرے یہ جملہ بڑا قیمتی کہنے لگا ہوں، حضرت امام احمد ابن حنبل کہندے جڑا نماز نہیں پڑھدا انہوں قرضہ نہ دو، پھر اللہ دا قرضہ نہیں اتار سکدا، تیرا کیویں اتارے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ آندا اے انسانوں، اے نہیں کیا اے بھابیو، اے دیوبندیو، اے بریلویو، او تبلیغیو، او شیعو، او راویڈیو، یہ نہیں کیا۔ اللہ نے کی کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، او کوٹ رادا کشن دے انسانوں، او دی عبادت کرو جنہیں تانوں پیدا کیتا ہے، جنہیں تانوں، ہاتھ کھڑے کر کے دسو تانوں کنے پیدا کیتا ہے؟ اللہ نے۔ میرے کو ایک بابا عبداللہ ملیا مینوں، تے میں کہا بابا عبداللہ تیرا نام کی ہے؟ کہندا عبداللہ۔ تے میں عبداللہ دا معنی کی؟ اے اللہ دی بندگی کرن والا۔ تے میں تو کدی کیتی ہے؟ کہندا نہیں میری سود بہت نہیں کم کر دی۔ میں بابا میں تیری دعوت کراں؟ میں ٹویا نا، میں بابا میں تیری دعوت کراں؟ کہندا کرو، مولویوں کھانا ثواب ہے۔ میں صاحب لا رہا بھی یہ تو شدائی جان کے، یہ تو پکا شدائی تے نہیں۔ تے میں انہوں کہا بھی بایا میں تیری دعوت کراں، دیسی سروں دا گندراں دا ساگ لواں، چپ کر کے بے گندراں دا ساگ لواں، ساگ سمجھ دے؟ اج دے منافق بندیاں نوں ساگ چنگا جڑا رنگ نہیں بدلدا۔ منافق بندے رنگ بدلتے ہیں، کیوں بھی بھائی بدلتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، لو یو لو یو لو یو، اللہ برکت دے۔ یہ پہلا کوٹ رادا کشن نہیں جتنے لوگ مولوی نوں پیسے دین آ رہے، نہیں تو کئی امترے صاحب کر دینے اتوں کنے ہو گئے۔ سچی گل کر رہے ہیں، پہلا کوٹ رادا کشن جڑا مولوی نوں پیسے دین آ رہے ہیں۔ اللہ تعالی عمر چ برکت پائے۔ لوی گل سنو، میں کہتا ہے دیسی سروں دا گندراں دا ساگ لواں، ساگ سمجھ گئے؟ ساگ تے میں باتھو وچ پا کے تے آٹے دیاں مٹھاں پا کے گھوٹ گھوٹ کے ساگ بناواں، تے کہندا پھر میں کہ تے مکھن دا پیڑا رکھاں تے نال مکی دی روٹی، کہندا چس نہ آ جائے۔ مولوی کمال یار، چھتی کر۔ تے میں تایا ایک تھالی چ میں ساگ رکھاں، ایک تھالی چ سجر مجھ دے گوہے دا پوس جدے چ ہواڑ نکلدی ہوئے، تے میں کہا ہواڑ نکلدی، تو کیڑی تھالی پھڑے گا؟ کہندا میں انا میں ساگ دی پھڑاں گا۔ تے میں تیری سود بہت کم کر دی، تے میں تین نماز پڑھنی پینی۔ تے کہندا نہیں مینوں تو وسا کے ماریا ہے۔ تے کہندا کوئی گزارا نہیں، میرے کو کھلو کے نہیں نماز پڑھی جاندی، میں بہ کے پڑھ لا۔ کہندا بہ کے نہ پڑھی جائے، میں لمے پہ کے پڑھ لا۔ تے کہندا لمے پہ کے بھی نہ پڑھی جائے تو میں ہاتھ دے اشارے نہ پڑھ لا۔ تے کہندا جے فالج ہویا ہوئے تے میں اکھاں دے اشارے نہ پڑھ لا۔ تے کہندا جے اکھاں دا اشارہ بھی اکھاں نہ اگڑن تے میں دماغ دے اشارے نہ پڑھ لا۔ تے کہندا گزارا نہیں، میں جد تک تینوں گوہے تے ساگ دے فرق دا پتہ تینوں پڑھنی پینی۔ بھائی نماز تو تمہیں پڑھنی پڑھنی، ادھر بغیر تے گزارا ہی نہیں۔ یہ میرے بھائی مجاہد باغ پہ کھڑا ہے اور بارڈر پہ گولی چل رہی ہے، ٹینکوں کے گولے آ رہے ہیں، تے شریعت نے کیا ہے ایک ادھر نو منہ لے کے کھڑا ہو جائے بندوق تے ایک نو کہے تو نماز پڑھ۔ اس تو وڈی میرے کو مثال تے دلیل نہیں۔ جے گولی چلدی چ نماز نہیں چھڑنی تے پھر میرے بھائیو کسی حال چ بھی نہیں چل سکتی۔ مجاہد گولی چلا رہا ہے، ادھر گولا آ رہا ہے، اور دسو ایتھے ہنے میں کہدا نا پولیس پی گئی ہے، تو نماز توڑ کے بھج جانا۔ اور بولو ہیں جی ہے نا، پر نماز تے پڑھنی پڑی۔ تے دکاندار کیڑے امترے نے دکان تے بیٹھے دیکھو گاہک آجے تے ویکھ کے روٹی ٹیبل تھلے وڑ لیندے بھی ایک دے نال کھان نہ بہ جاوے۔ تے کئی دکان والے ایڈے امترے نے گھروں بیگم دے ہاتھ دیاں چامپاں پا کے آن نا تے شیر نوں آندے نے پتر نان ٹکی کھایا، میرے کو مور آیا کہ تو نال کھا کے مر جاویں نا۔ جیم جنہاں دے کر درویش کھاون، تیرے منڈے نے نا یہ آندے نے ارے ماما میں مرضی کی شادی کروں گا، تے انہاں نوں آوندیاں پکی نہیں لبدی، آوندیاں ہی کہندے نے کھانا پکا نہیں آج میری طبیعت خراب، کوئی بات نہیں ڈونٹ وری میں ہوٹل سے لے آتا ہوں۔ یہ ممی ڈیڈی بچوں کو بھی حال ایسا، ساڈیاں ماواں بیمار ہو کے بھی روٹی پکا کے دیندیاں سی کہ نہیں دیندیاں سی؟ ساڈیاں تے ماواں بیمار سر بن کے بھی روٹی پکا کے دیندیاں، کپڑے دھو کے دیندیاں۔
ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਐਮਏ ਪੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦੂਰਾਂ ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। आज कितने बच्चे हैं मालां वाले सखी नहीं हुंदे, सखियां दे कोल माल नहीं हुंदे। मेरे नबी आंदे ने मस्जिद नबी छोटी पै गई, नमाजी बहुते हो गए। सहाबा दे सोने हुण की करिए, मारा जड़ा मस्जिद नूं जगह लैके देवे मैं जन्नत दा टिकट देना है। दो यतीम खड़े हो गए कमली वाले सोनिया महबूबा वदुहा दे चेहरे वाले वल्लैल दियां जुल्फां वालिया माज़ाक दे काजल वालिया असी अपनी जमीन रजामंदी नाल मस्जिद नूं देंदे। कमली वाले ने फरमाया नहीं तुसी यतीम जे, ताड़ा सहारा कोई नहीं, जमीन मुल लैके ताड़े कोल मस्जिद च शामिल करांगे ताकि ताड़ा भी कम चलदा रहे ते मस्जिद भी वड्डी हो जावे। सुभान अल्लाह। साडे वर्गा मौलवी हुंदा ते रातों रात गुठा लाओ। कितने बे औलाद बंदे ने जेड़े जन्म खटन दैन मौलवी दे कहन ते मसीत नूं गुठा ला देंदे ने भी सारी जगह मस्जिद दे नाम। अरे बड़ी जल्दी गुठे लगाओ, तुम्हारी औलाद नहीं है, छोरा छोरी नहीं है तो तुम मस्जिद के नाम कर दो, मदरसे के नाम कर दो, जमात आएगी, ज़ियाफत होगी, नुसरत होगी, कराम होगा, तुम्हें स्वयं मिलेगा। मौलवी नूं भी अल्लाह ने लम्मिया पाकर डिस्कां फेरनियां ने, रूटावेटर फेरने ने, इधर है ना। बे औलाद बंदा अपनी जायदाद सारी मस्जिद दे नाम नहीं ला सकता। नबी पाक का सिर्फ अपना हिस्सा ला सकता है, बाकी ओदे वारसां दा। आज कितने मौलवी जन्नम जा रहे हैं वो बे औलाद को अंगूठा लवा के सारी जायदाद मसीह दे नाम तो ओदे भरा रुलदे फिरदे। ओए हो रहा कि नहीं इंज हो रहा? अच्छा मैं तुम्हें आज एक लॉजिक बनाऊं, बे औलाद बंदे की प्रॉपर्टी शरीयत ने क्यों वारसों में तकसीम की? उसकी वजह है कि वारस उन्होंने सांभणगे, अस्पताल ले जाणगे ते उन्होंने कब्र च पाउणगे। शरीयत ने क्या ओदे माल तो लोगों को फायदा। एक सहाबी आया आन के कहता सोने मेरा सब कुछ इस्लाम नहीं वक्फ। आपने फरमाया तेरे रिश्तेदार है, कहता सारा सब कुछ है, तो फरमाया तू सारा वक्फ नहीं कर सकता, तू उन्होंने फकीर करके मरना चाहना। भाइयों नबी पाक ते है दर्श दे के गए कि मस्जिद भी वड्डी होगी, यतीमां नूं माल भी मिल गया। ते हज़रत उस्मान खड़े हो गए कहंदे सोनिया हर जगह दी रजिस्ट्री मेरे को लवो ते जन्नत दी टिकट मैनू देवो। नासिर मदनी के मजीद बयान सुनने के लिए हमारे चैनल इस्लामिक मीडिया को सब्सक्राइब कीजिए। हज़रत उस्मान गनी नबी पाक ने फरमाया तू इतनी सखावत की थी, मां जर्रा उस्मान मां मेरा बादल यौम उस्मान फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना। जिन्हें जनती वेखना मेरे उस्मान वेख, आज तो बाद कोई नेक अमल ना करे मेरा उस्मान फिर भी जन्नत। जंग तबूक दे मौके ते इन्ना उस्मान दिता हज़रत उस्मान गनी ने कि नबी पाक ने कहता मां जर्रा उस्मान मां मेरा बादल यौम, मेरा उस्मान आज तो बाद कोई नेकी ना करे फिर भी जन्नत। हज़रत उस्मान गनी दा अज भी काउंट चल रहा मदीने विच ते साडे इत्थे किसी नमाजी नूं मसीत जुमे च कह दी ना मस्जिद दा बिल आया